Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Huwebes na, malapit na ang weekend. Ako po si Karen dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ako po ngayon ang inyong makakasama ngayong tanghalian. Doc Chester po. Parang sub ka ni ng ating favorite. Well, si Monsignor Eugene ay medyo may mga pinagkakabalahan muna dahil today is the feast day of the Our Lady of Lourdes. Kanino fiesta ngayon? Fiesta po ngayon ni King Kabetikan. Haya mong garo. Happy fiesta po. Happy fiesta. At kareng, kay katamong makiramdam King Kabetikan. Dakal tamo listeners ka rin, Chester. Kasi madalas lang mag-text, ne? Very active. Maya pa oras po kay kayungan. Manyad kami po, gyang abo mo po. Abo? Bukas nga bo. Ngayon yali pa abo. Istong fresh. Oo po. Ali, inga bo itang tagan-tagan. Pero itong manyaman. Lalo na istong meluto, king balanga. At yapin po. Itang medyo crusty na mo yung asado, wari. Tangaman wadang pipa. Nanong pipa? Pipali-pali. Wow. Ako, favorite ko ito yung halos bala mo, bangiyan na. Ay, nako. Nano po pala yung pisabyan tamo po napon? Napon, upisi sa bentam, nanuwari napon. Miyerkules de Ceniza. Ash Wednesday. Yes, Ash Wednesday. At yapin niya yung umpisa na ni Quaresma. Lent, ne? Umpisa sa bentamo na, ano yung Lent? O, pasibaywan tayo. Pero, Chester, anya pinatsuka Kenny, ating kung kutang kay ano po? Nanong, ngayon na, kutang ko na. Sige po, pangabagyan na po siguro. Kasi, yung pisa sabihan tamo, ay nine, may tutuglong ing kay katamong topics Ing kay katamong biye, antimong katoliko, miyembro na ning Santa Iglesia. Dakal kare listeners tamo, ing mangutang, nung regular Catholic, makanya ning trend na ning kutang dani, nung regular Catholic, itang, naman active king pisamban. Ka-member ka rin ng organizations. Makanano ka kanung mag-contribute. Makanano ka salpantaya. Makanano itang, antimo, ing dempa ni example, akpuwa na, mag-text ya. Atin yung tindahan na malati. So, lakwan. Kasi o mo yung kabiyayan da. Opo. Ay, tinsyanta naman ito. Of course, lalo na nung ating kang papagara, lating ka pang anak ang mga lati. Di nga man wandang marakal kapaguguyod. Wow. Totoo ito. So, ayon tinsyanta mo, ela pa talaga malyaring mamye oras king pisamban, antining gagawan da rin very active kareng organizations, ne? Itang seasonal mo naman yan, yung obra king pisamban ng kai. Seasonal meaning, istong atin talagang katatagan. O, halos ka rin ako matudtude. Ay, saksi ko po kareng maliliharing na rin. Ay, wari. O, itamo mo neng kai. Abak maranon, muntana ka. Opo. Kapitangan ng bengi at suko pa ka rin. Muna balo nung anapin lola ko kanita. Balami tatayid na yung aldo kasi ikit may sinlag, akit meng lumbog. Tangkayakit mo na naman sinlag. O teka pa yata may tudtud. Bala mo, something like that. Ing malilyari. Siyempre, nung ating kaping guguyo na amo pinan din, mo pagaway ta. So, yung gawan mo? Don't feel bad about that kasi anapin, niyang mag-aral kami, aga nakako. Kareng organizations king eskwela ni. Sasabihin na rin moderator mi, ang unang your first apostolate is not your organization. Kasi apostolado yung house mi mo naman, kareng organization ni. Depende nung atin mag-medical mission, atin mag-katekista, may adiwa. Muna mong apostolado na impamag-aral kasi estudyante ka. So, in the same way, nung imada ka rin ng anak ka mga lati, your primary apostolate are your children. Opo. Wari. Yapin po. So, atin paralan, makapagsilbi ka, mag-involve kang masalese,
hae ka mama ko kay bali. Pero bayo ito. Uling atinang mag-text kay katapaga nakatala pa mo ring numbers nung nula malyaring mag-text den kay katamong makiramdam nung bisa la pong makyabe king kay katamong pipagkwentuan. Anong bisa kayo pong mag-text po? Karan pong smart subscriber po, malyari kayo mag-text king 0918-351-8282. 0918-351-8282. Karan naman pong Globe subscriber 0917-363-3738. 0917-363-3738. At karin pong Sun subscriber tamo 0923-231-4124. 0923-231-4124. At makabroadcast kami naman po live via Ustream. Ken pong ustream.tv/channel/brightfm919. Oh yes, mag-text kayo mo po o manalbe o mag-comment. Nung bisa kayo po makyabe, kening kay katamong pipagkwentuan. At kabang mag-text kayo po, makiramdam tamo pa mo kening masanting, patalastas. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon every day so you can make happy happen. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Kailanman ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa akin.
mahal kita. Minamahal kita. Minamahal kita. O, yung kanta na ning ginupara kay katamo yan. Kaluguran da ka, gyang nang malyari. Yes. Oh, isto naman nating kang makanya na feeling. Ano, isang balo mo atin lulugod ke ka, yang nanong malyari. By hook or by crook. Ay, sakto. Pebrero ngayon bulan ning logod. Yes, love, love, love. Anyapin. Balo mo kayong It's Psych Time. Yan yung kaida. Then teamed up for the month. It's Love Month. Speaking of It's Psych Time, babatian miya po ngeniing, metong kayong host na ning It's Psych Time. Dada! Ayan, hi Daryl. Ayan, makiramdam niya kano kaya katamong ngeni. Puta, may pag sikat-sikat na kay kanyan. Kasi dakal ko kukonsulta ka rela. Nang isa natin kuping-kukutang ako. O, ining makanya na sitwasyon na ako. Makanano ining kaso ngayon eh. O, di detalye. Sukat ada ba naman ilang adwang Doc Homer? Tara, guesta niya. Why not? Dissect day on the air. Talagang, atin na naman sense of humor talaga eh. Ngapin, ka mabore. Kaya yung pisasabihan. Oy ta, balik tayo po kitang pisasabihan tamo po nandin. Total, Ash Wednesday naman po napon. Siyempre po, kaya na ning Ash Wednesday, pamanumpisa na ning Quaresmo, yung aman tamong Lent. Tita, malyari kay pundinan mapilan pong... Gawa mo ko. Nano, sige. Dinan nyo kay pong mapilan pong preparasyon para kay ning Lent pong Oh, makadubta na king Lent. Ingumpisa na yung napon eh. Kasi nanuwaring Lent, yung tatanda ng tamo hanapin, penitential days ingaos ka rin. So, 40 days of thinking always of itang pa magbalik luba napin eh. So, atin tamong preparations for that. Yapin nga sanda mo muna itang mortification, fasting and abstinence. Fasting napon, oy, mig-fast mo napon no, nang nanutangan pengawang kalokwan. Kubalo nung ali naman. Kaya po karing makiramdam, isto po sasabihin ming kalokwan, that's good, clean, healthy fun. Puta pong miyakit-akit la rin ng abe ko. Huling kaya nakanda keraklan. Agyam pang malungkot na yung sitwasyon. No, ako kwada pang gagalapak. Ami pinpuri Karen sing kamurit ha. Wow, edi na naman sinabi ning ginung kailangan kikyak tamo. Kikyak. Yan, gigigit tamo. At naman puburini nga pong ginukikyak tamong kikyak at magluksa tamo aldoldo. Oo, adi naman. Anyway, pero kapamo inunahan mo ko eh. Nanong ako yung dapat mangutang kay ka. Uy, ako nga ang core kay ni eh. Adi. Isahan, iniisahan mo ko. Teka muna, nanapin. Kapamo kasi, Lent, ne. Yan, istong Lent, kay ba't papuntaya king Maleldo. Balo tamo ito. Istong Maleldo, akit tamo, deng Pisamban, Sapakla, the height of parish activities, ne. Lalong-lalo na po, milubya po ing Jubilee Year of Mercy aliwaya pa yan, yes. Ing lalawenta mo kasi, detang the height of ako tandakal activities miadiwa arapin warita mo deng magobra king parokya balo day ni deng mag-serve lalo na ring mag-prepare for the liturgies isto simbambeng yes mapagal uling aldoldo yo siya aldo ganing aldo neng kaya atin pamparokyang atin evening mass atin dawn masses okay but then rugumpari ta mo bibirwan ko pin Dias de Peligro kasi dendeng aldo mapagal neng kaya atin makasya mamisa yata rugo diretso diretso ne pero anapin nining metong kung kakilalang pari itong Maleldo, aliwaya pa mo rin. Kasi ing simbambeng, nung ikumparami, misa la rin, nung itanggagawan, pare-pareho. Misa. Opo. Ing Maleldo, everyday, major production niya, harapin eh. Kasi may aliwa. Ela mo mulit. Aliwa na rin liturgies. Istong manumpisa ng Webis Santo. O, Biyernes Santo, aliwaya. Easter Vigil, aliwaya.
panga Domingo de Ramos, karinya pa mo, may balik itang bala mo, the normal rhythm of the parish, the Sunday Masses, ne? So, talagang mas taxing ya ka, no? Opo. Although, nulawen mo, man magmisang tuki-tuki. Pero mas taxing ya, kasi in preparation, yung mabilog a parokya, yung mag-ready, So, ore nga manuanta mo niya, medyo mas mapagal, ampong mas dakal activities ampo ken lalulwal din tao wari bisita iglesia iba't pamangayak pisamban atin nung kelwal pa ni puni Opo. mo ti simbambeng iking pisamban o karen bisita siya na ita okay ba't kanita nung kain na kayo man mumuling mag-prepare for dakala tradisyon kay den kamarero Opo. den karo da isa jadala talagang den ka mag-anak manuli la pa mo bat abroad bat Opo. Manila bareng piblasan ning karelang Malasanto bang kanita isa jada itang karelang toka etc. Usually those assignments have been Opo. with them for generations. At saka rin pong magsadya para ka rin pabasa. Yes, ito ni nyapin lalawen tamo nano iya ining gagawan tamong kaugalian na ini Lent and Holy Week. Opo. Ating kung kutangke ka. Ano po? Nunahan mo ko Anti mo kasi karing parokya atin kayanakan. Nung pisasabihan tamo yan, amanwan tamo rin kayanakan, ken la mai-introduce mo naman kay ngobrang pisamban. Tatandanan ko. Kay kami, timo yung dilolo ko pa pamanmibait ila ka ing in charge mag-practice kareng magkanta ni Stabat Mater. Okay, but minanamin na ito ma-introduce nung anak kapin kahit ang pamilya makanyan timo rening makikaro o 3 years old ka pa gagapang ka pa mo siguro akakit mo nala pangaras king panahon na ini luwal danore ta sampaga isisanda no rening kesyo makanyan introduction mapin nita kay parish activity ikakot nandan na kamo. Kapilan kami introduce keng obrang pisamban. Minuna akong may introduce keng obrang pisamban keng 5 years old ko. Apin niyan yang minuna akong milub keng music ministry keng kay mimo keng baryo mimo keng Dalan Bayo. Koro. Kaya beke at Chico kanita kasi ang organista kanita. Panahon na yatang Father Nick Sabili yata kanita yung magmisa keng baryo mi. Apin po ito, tapos tuloy-tuloy na hanggang mig grade school ko, balo ko grade 5 ko anyang milub kong keng altar service. Okay, so from music ministry mig altar server ka. Yes. Okay. Tapos tuloy-tuloy na ito hanggang mig Manila ko anyang mig kolehiyo ko. Hanggang pa naman ngayon Wapit. Active na ka man talaga. Gang adwa ka Archdiocese, bilib ko kay Diyan mo kami lub. Mag-serve ka. Minsan po rin pong kapag obra ko pong pari king Archdiocese of Manila, text na ako, magbalik na ka kini, kailangan na ka. Ati ko pa pong obra kay Pampanga ako. Naman Nakal tapos gagawin. Subukan mong mawala. Tayra ka panagalan. So, ingkutan ko kay ka, anak ka pa mo niya may introduce ka kining obrang pisamban. At nga, liwa, itapin, may koro ka, kay ba't kanita, maging altar server ka, masakit kasi estudyante ka Kaya ba't active ka? Kaya ba't imamo, balo ko? Mag-serve yan naman kayong pisamban. Ulawen mo imamo. Iatchi mo, maging organista bala mo normal kaya kayo kayong pamilya itang mag-serve. Naning challenge. Kasi then iniping ko tang kay katamo. Karening then in texters tamo. Nung regular ka mong sisimba o talasal pantaya pero bisa kang mas ma-involve ning mo pa kanu agyu ining obrang tapin madalas ka makanano ka mag-involve so bayo tayo po pakibatan nita kutnan tayo pa mo ining meto nga obvious anak ya pa mo po ini bayo ya pa mong graduate at bayo ya pa mo pong pasa so fresh very fresh in kayang experience anti mong estudyante at niyang estudyante kabalo ko ita ning kaya tin panahon na kamatod tuduling mag-review atin project atin tapos sasabay la pa rin ng requirements kong pasyente ito kayong academic yan pero balo ko naman nagyang makanyan mag-serve ka pa kanite so let me visualize your day makanano mong api agnanagna nito mag-aral mag-serve
Kibat balo ko deng ministries mo, metong eh. Actually, marakalla po eh. Uwa, so, nano ita, makanano. Pero balo ko naman, ining abe ko po ngayon ni, de kalu pa rin nga liwang papalista mo. Itang pisasabihin tamo di Tita Shirley, ang purites, anong karakal organizations, ulimburido deng uniform, dareng organization sa luluban da. O ini pong atsukelele kung maya pabayin tao ngayon ni. May nga pa kayo man po ketang maya pa ito. Oo, mayap na ka man talaga. Ali, sarcastic ha. Tutong mayap. Tutong mayap. Kaya, kilala rin na ka man dugo. Involvement na, istulibaning ministry, talagang mag-commit yung oras. Babiyayang oras, kay ba't in quality na ning pamagserbisyo na, emo makasoso eh. Emo makatiltil harapin. Talagang agyang antimopong heni lisensyado ya pero isto sinabi mi kayang Chester kailangan tamong munta kay atin tamong gawan atin tamong atad o driver miya po alayang eya proud very humble o itang makanyan mong bage you have to give your time makanano mong minanage. Well, umpisan kayo po niyang kay ko niyang anak-anak pa, niyang may umpisa ko. Maragul mo rin na kontribusyon kening suportada ring pengari mo. Ang poring pamilya, pamilya mo po rin tao makapaligid kaya ka. Kasi, nung, timo, pakyabayan mini, nung emo naman nakakayutos masalese, rin keng kilob na ning ministry, ka rin magkalwat. At saka, kadwa na po nita, itang disiplina mo rin kayong sarili mo. Adapin, nung kaluguran ming meto nga tawong, kung kaluguran ming meto nga obra, alang materiala baging pwede mong ibye. Nung ali oras mo. Oras, to tweet Apin tayo impe ka precious dealing abye mo agyang kanino. That's true. Ating kung kaluguran naman kanyan mag-serve yung kay ni kanyang kung i-bulgar nino kasi may muaya ako. Siya type eh. Kanita sasabihan na kasi ala na ako man maragula halagang ibiyayanan. Ang atin niyang pamangailangan ng pisamban. Na ako man dugo makapamye halaga kasi ako mismo dahil nga anak ko na tataguyod ko pa. Nang kaya kumambalo nung makananong how to make ends meet. Pero nang makanyan, uling bisa akong mamye, hinggawan ko, obrang katawan. Kailangan mamalis. King bakura ng pisamban. Munta ako, sumawap ko. Nung kailangan kesyo, makanyan, sumawap ko. Atin kailangan lingunan, magluto ko. Ano nang karagul abage pin naman ito? Kasi, nung anti mo, atin tamong event, ne? Nung alang mag-volunteer magluto, mamayad ka magluto. Magkano nito? Making maragul mo rin pong challenge ka na ako niyang mag-college ko. Manila na ka kanito. Manila na ako po kanita. Nung ka mag-serve kanita? Mag-serve, madakal ko. Luluban na. Madakal ko luluban na pisamban. Sige, pero, i-focus Yung nga ka college, mag-serve ka naman, balo. Kung mag-serve ka Manila Cathedral kanito. Opo. Mainly, king CEO ko mag-serve king eskwela, king alma mater ko. Campus ministry. Yes. Okay. Itang pamipit-napit na mo king oras mo, o iting peka crucial dile. Lungob ka nga bak, tang alas 7. Mag-aral ka, mamasyenti ka, gawan mo yung sabla. Pangara sa alas 12, ating misa, nung bakanti ka, ibiyaming oras mo. Nanuya mo yung metong oras, adwang oras king pati nga po na binyan nga pong ginukay ka, pasalamat ka. Okay. That's, inspiring ita ha, para ka rin mind tune idea nung mga nano lang magsilbi. Mapagalpin karing estudyante po ngayon eh. Ang tinaring karanasan ko na idakay ko rin kayo. Mapagaling mag-aral, maka-stress, alang tudtud, sablang kay ganaga na mga dapulpul ka rin professor mo. Pero I'm sure pati kang mamu, mga pati kang karin pengari, mga yari ka. Karina ka na naman. Bengi na, muli na ka. Ano makanyan. Pero, king metong aldo, yung pabo rin na kakasabi nga pong gino. Bala mo, iyaing maging stress reliever you. Ngayon, aming... Siyempre, yung ano pong house kanina? Well, confident mo. Oh, yes. We should always have conversations with the Lord, arapin eh. Tsaka, sabi ko pinan din, king pati nga po nagawa ni nga pong gino, king metong aldo ngayon eh.
nano yung may metong oras, adwang oras. So, yung gewa mo, talagang dininan may oras. Itang consciously. Mo po Awa. tangagan na kamo, ay, lungog ko pisamban. So, agyam pang full load ka ni Opo. at that time. Diretso ko, nga ako pong alas 8 ng beng minsan. In klase. Klase. Okay. Tapos so, after class kanita, ting ko pang revalid hanggang alas 10, alas 12 ng beng. oh, yan. So, ing burin mong sabihan, kasi istong yung pamag-aral, makanyan. Tsaka kanita, mo kabudluluk-luk yung pamag-aral, wari mag-lab ka kanita Opo. So, mapagal, both physical, ang po pang intellectual. Even emotional. Oo, syempre, lalo na nung den pasyente, ma-issue la. Emotional talaga yung... so, gewa mo mong oras. Opo. Talagang you consciously gave yourself, bala mo, linimit me, okay. Ining makanyan, kenyang eskwela. Opo. Ining makanyan, ibiyake keng gino. Kasabay na po nita, mo po kabod yung oras yung dapat lalaan mo. Disiplina mo rin kay sarili mo. Because some of the ministries I am involved with, it may require talagang disiplina kang sarili mo. Kasi minsan, payaos na kang father, makanyan, atin tamong gawan, makanyan. Sometimes it will require a total fasting for the whole day up to the session. Yes. Atin pin makanya ng ministries. Kaya ni kay katamo masyadong uso yung makanyan. Pero atin ministries, kung sigurado ka rin yung charismatic pero balo ko rin yung charismatic groups, atin mo naman mag-fast for some events. Atin pin, another discipline na naman yan, ikang inaos ko kasi sanay kang mag-fast. Well, masakit mo rin po yung mag-fast, pero itong kikalwatan, itong atyo na kay sistema mo, bala mo, natural na kay kanong kapilan may kailanganan, agawa mong buong buo kem puso mo. So, sasabihan tamo ngayon, connected to our topic for the Opo. day, makananong manumpisa, o makananong, nung bisa kang mag-involve, nanong gawan mo. First, make a conscious decision that you want to serve. Kailangan buo kem puso mo, at I think, ako istong atin kung kailangan desisyonan, I have to articulate it, ako itang sabyan kailangan keng yagkas. Opo. Kasi istong kay inagkas, bala mo, at suya mo keng isip ko, balam lito-lito. So, I have to tell myself, I have to go to Quezon City, ako. Opo. So, balam, makanya ni nga manuan mo. Mm-mm. Kailangan articulate Opo. mag-serve ko. Anti ko na mo po nga gaga nakaking meto nga umilyan yung anibersaryo ng Beren de los Remedios sana. Yung kekang pinili, yung kekang buri. Hindi nga pundong? Ali pa po, kanita pa. Another- Way back. Oo naman. Siyempre, pilinan may waring yung buri. Otherwise, mga pilitan ka mo. Tapin po, you have to make a conscious decision. Nung ginawa kang decision, siguraduhan mong burime talaga yung desisyon na ini na ka magsising gewami. Okay. So, first, make a conscious decision na mag-serve ka. Agyang, imaka keng bali, abisi ka rin kang anak ka rin kang sese, o kang tindahan, apangabiyayan mo. You make a conscious decision na magsilbi ko. Opo. Ngayon okay, make decision na ka, magsilbi ko. Nanula rin yung options, karening kay katamong busy mothers, ang po pang atin auntie, atin lola, chula kayong bali, ela ka nung masyadong mititipa, uling atin lapin gagawan, Opo. So, after making a conscious decision, pakibaluan mo siguro, nung nano yung malyari mong agawa. Lawen tamo pin po nung hanggano ka rin in extension ning asawa mo. King, anti mo, diyang, mo king kilubisamban masika rin kapara mong tao. Atin mag-text kay katayo, talagang hindi ning kay katamong listeners. Bala mo, para po ka rin kay katamong makiramdam. Ining topic ay may papakabaya kasi dempong kaya yung text messages. Talagang interesado la nung numano tamo, nanong gawan tamo. Example ini 9586, hello, kano kay katangadwa? Opo. Yes. Ang simpleng makipag-cooperate ka, king oras na ning misa, maragul ng bagay itaking pisamban, kalupan na ning makibat ka karing dalit, at lalo na ing pa magkanta. Singing is the highest form of prayer. Kahit na agyang itamasanting nga boses, makatulan na ita king apong Ginoo at apapasyag tamo king kanta,
ing panalangin tamo from Ray. Ay, friend Ray, tutuita, maragul ng bagi, istong mag-participate kang masalese. Pero, ing panibatanan nita makapag-participate kang masalese, istong aintindihan nung nanin pakyabayan mo. At nung makapag-participate kang masalese keng misa, maski rin yung kayabe mong sisimba, ayawa mula naman na mag-participate mo naman. That's true. So, ing mo muna, make a conscious decision that you will serve, magsilbi ko, sumuyo ko king ginawa mo. O, makananupin naman, makanano rasuywan, nung ilapin mititipa man halos, pakibaluan mo, nung naning malyari mong gawan. Ako, para kako, very powerful yay, tampanga di, may intention, muna yung Santo Papa So, next week, lawenta mo nung nanlarening intention sa rin, inaning history. Kadwa, yung intensyonan ng kay kang arsobispo, kailangan pangadimya naman. Opo. Katlo, yung intensyonan ng kay kang kura paroko, kailangan pangadimya naman ni among. At yung intensyon dareng kaparokya mo. Maragul ng maragul na bagay ito At yung kung kakilala, each bead of the rosary at inyang intention para kang makakuha na, para kang kay indat ka no, Hail Mary para kang timoy Hail Mary, para kang Chester at the back of his mind, o inintutuking prayer para kang Michelle o inintutuking bead para kang Chinchinin. Kanyan. Ken, totoo yung pamagrosaryo, metong nga namang form of disiplina mo naman True. Lalo na, niyang Choco Manila, niyang Choco Ketang ministry nga ita, at hanggang hindi, Choco pa naman. Yung pamagrosaryo, metong yung buo 20 decade. Yes. O, ikit ko nita rosaryo mo nga ng karagulit. Waning ka ba? Naman pong karakalabids. Manyari may panan ni Kala ka rin malikot tayanak. Pero, joke ya po ita, joke. Pero, iya po literal ita. Ay, ating katang texter mo naman. Ito nga nabasa rin. Pero, mamilita mo po ka rin. Halos pare-pareho babasan ko na lang. Opo. From 8:4 to 7. Good lunch at pasalamat kung maragul kay kayo. Ating 91.9, buong biye ko sisimba, balu, nano ing Jesus, pero salamat, may kulong ko. Blessing in disguise sa paining kasi. Pilan mo rin damdaman mo sumabi kanita, Chess. Opo. Habalo kay Jesus, sana, at may biyasa kung makiramdam kay kayo. Salamat. Ibatay ni King, karen kay katamong kaliguran, King Provincial Jail. Opo. Suki tala talaga rin, at love na love tala. Idakay ka naman po yung karanasan ko po kay kayo niyang, well, sambenta ng maging busy ko rin naman na niyang mag-aral ko. Uwa naman. Talagang misaldak keng sobrang pagal ko. Minsan nakakalingon ko rin pisamban. Pero atin bintang ka na ako na hagulinay ako. Atin kong kakalinguan na ako makanyang. Bala mo, may sa pingil ko ngayon oras. Oh, makanta kayo po nga picture kayo. Talagang may sa pingil ko ngayon oras. O Diyos ko, kailangan kahapong ginawa akong makanya. So, datang naman talaga yung oras. And from that day on, mas may lalaming kasalpantayanan ko. Kendatang mo nga ito, lupa ka pang may kakalingwan Kimbagi, tutuita. Kasi karen kay katamong susuyuking pisamban, nang kay impamanyuyo, is making natural na tang making routine. Day in, day out. Bala, magyamakapyak ka, agyo mo nang gawan. Then kaya you just do it because it's routinary. You forget the reason behind it. Itang kakalingwan mo, ay wapin pala para kay kapala yung gagawan ko ngayon apin po ito, malamong obra na kang obra. Ay mo nabalong nanong para no ka rin para no ka rin ito. Ay! Basta tarin may ang obra, apin na ito. Ilabas may ang aldo. Ay, delanan ko yan. Itambala mo, balo mo na ako man. Medyo task-oriented bruha ko makaset ko wari ating kung planning matrix, makalista langan, etc. O, kailangan mayari la rin, kay ngaldong makanyan. Kaya ni medyo magana ka na ako ako mangharas tao, istong nila malilyari rin deadline. Pero, Manila, kasi pare-pare yung kultura ka rin. Kaya nga ko misasabi, pero magagawa yung obra, very good na ito. Yapin po. O, istong kalingwan mo, shucks. Pala mo. Na pala para kang ginoy kimot ko, para kay sarili ko na. Kasi, stupid naman mayari yung gagawan mo ngayon, very good ka. Ikay mapuri. Diwaning objective mo. Iyapin. Anyway, ating katang texter, kapamo. Mag-break ta pa mo. Basan tala po rin text messages kay ba't nanining masanting kanta.
justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When the Ulysses running in search of hollow meaning, let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we Magbalik tamo po ngeni, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Right FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. In Him alone. May papakanta ka pa. Awa. Sa bagay, kaya mo naman dapat ibiyeing serbisyo tamo bilang Katoliko. Kristiyano-Katoliko. Kristiyano. Yes, very nice song, ne? Talagang, yan naman talaga yung dapat team song tamo. Every day. Agyang nanong season. Anyway, may balik kataking kay katang pisasabyan at dening kay katang texters. Atin metong chess, ana. Opo. Isto ka nung susuyo kaking pisamban, o apong Ginoo makayawa mo rin karengke kang anak, Ay, opo. o kamag-anak, para ilapit laking Ginoo, maswelo ka, nung ding anak yu, magsilbila naman, King Ginoo. Iba ni King 1597. Tutupo ito. At saka, not necessarily ing pengari ang miyawa kay anak Maamanaw, ing pengari neng kay, yang tutuki kay anak, ating kumbalong anak. Maging altar servers la, dahil nga dwa, ba? Kanita yung tatang na, kakit kay simbaya mo, keta dele pasbul. After some time, ba? Kita na kilub pisamban kay ba't EMDC ni? Ako ba? Ay, atin ko naman pong storya kanyan. Kanita, niyang bayo kumig-serve mo naman kay ni King Manila. Balo mo ret ang makigayo-gayo ka mo. Laway-laway ako mong makanyan. Pero kakurap kong makanyan at bala mo, kaya bena ako. Aguli na, wakanan kumilob kaya niya ako makanyan. Kasi, itapin. Tsaka balo mo, istong pamagsilbi talaga, positive, very enticing niya yan. Opo. Tsaka mayan king kang pakiramdam o king katawan ng po king isip, istong tutuki kang magsilbi. Tsaka no issue wari. Agyan pong sa benda rin ng aliwad na
nano mong gagawan mo kayo, magpakapagal ka mo, wada. Pero ika para kayong sarili mo. Gagawan mo iningmit mong lugod mo, buong lakas mo, para kay ngapong Ginoo. O yan, ingkutang ko pa ka, o yan eh. E di, estudyante ka na eh. O, may graduate na ka. Pero ngayon kasi, itamongan baluta mo. First few years of your professional life is tumanumpisa kang magobra. Adjustment period yan, Opo. At tatandaanan ko pa niya nga kung manumpisang magobra. Aliwaya kasing pace na ning pamag-aral. Aliwaya yung pamagobra. Yapin po. Istong mag-aral ka, you are only answerable to yourself, mo. Kami mag-aral lison, may palpak ka. Ikang may bagsak o ikang mababag-grade. Yapin po. Ala na, ika mo yung sarili mo yung makiproblema ka nito. Of course, mga sermon ka naman karempengari mo nung babagsak mo subjects mo. Pero it's basically just you. Opo. Istong may gobra na ka, pinalpak ka, yung mabilog yung opisina, pumalpak. Eto to. Lalo na po kayo ng profession ko, istong ikang pinalpak, balika na kaning pasyente mo, at malabo yun yung salamin na binye mo kanakawa naman kanya, no, sige po, gawan tayo pong paralan. Responsibilidad mo rin bilang doktor ka rin pasyente mo, hindi na mo lang maya pa oras. Of course, iisipan ko, istong pinalpak ka, o di alilan mo yung pasibayo, ninong gumastos. Ako? O ika kay bat, syempre, nung masira yalag yung clinic mo, o di kabilugan na clinic yung suffer. So, aliwan challenge. Anyapin nga man wanta mo, atin yung adjustment phase from being a student to being a working professional. Ngayon kaya adjustment ayan, it also takes time. Mangailangan kang dakala oras. At saka mapagal ha. Opo. Atin kung kaklase, inyang manumpisa aking magobra yan ha. Ubat niyang estudyante kita mo na, hagyan mirarasta mong kapitangang benging mag-aralison, group study. Kabukasan bala mo ka mapagala na nanuwa ng makanyan, mapagal na ako, uling matwata na yan, nang matwaya ako, bayo kayong graduate. Ali, istong lulub ka kasing 8 hours a day, dire-diretso eh. Kalub mo nga alas 8, luwal ka nga alas 5. Nakaman makanyan, istong mag-aral kayo, wari, ating kang breaks in between. Opo. Okay, but aliwang energy na naman yung pamag-aral. Pero kalub mo kayong office, nakaman malarin titirintin every now and then. Ali, dire-diretso ya. So, yung energy level mo talaga, ma-focus itang king oras sa ita. So, given that, makanano ka pang mamiyay oras kasi, anti mo yan, every now and then. May paglalawi ka ta kasi balutan na yung pisa sabihin. Ini pong maya pa yan na kayo. Maya pa bahin taong ini. Talagang istong inaus miya. Naman nausan just for anything wari. Kaya naman moderated naman nung in moderation. Pero istong inaus miya balo na kailangan niya mamaya oras. Makapamaya naman oras. Proper time management mo naman ito. At saka nung tang ustong pa man schedule kang pialdoldo mo. Hanti mo kanini, lungob ko pa mo itangat panapon, ibigitang abak ko, kaya pa magsilbi ko. Okay. Pero pangaras mo king clinic, obra. Diretsong obra. Mapin Ning kay, ikang mamaus ka na ako, ating kang kailangan, potangati ng pasyente, ikang may bababaking telepono. Ako, nanumburi mo. Ay, saguli po, lawen mania ako. So, focus. Wait mo naman. Focus ka naman king pamagobra. So, bala mo, yapin nga manwa na nga mong ginyan, give Caesar what is due Caesar. And the Lord, what is due the Lord. Yes. Okay. So, one lesson niya naman ita para kareng kay katamong listeners. Mangutang nung makanano yung pamagsilbi. Actually, bitin la pa kay katamong kasi etaya pa talaga apapakibatan nung regular Catholic ka na itang naman member parish organizations makanano mong ibye ing pamagsilbi king Ginoo. O ita. No, makanano pin. Nung regular mong pamagsilbi, nung regular Catholic, yang simpleng pamanyimba mo. Okay. So ita sabi ng friend Ray, tamong mag-participate ka kay misa, magkanta ka, makibat ka, maragul na yung bagita. Pero ako, Chess, ingakakit ko, you have to be involved. What do we mean by involved? Dapat makialam ka nung nanong malilyari. Makialam makay, ha? Haliway tang mapakialam mga makisoso. Makialam mo rin na sabihin, you have to know what is happening.
Atin yang inanunsyo'y yamong. Keni pong oras ay ni makanyan. Tumagunta po kening makanyan. Oh, nung manyari ka, makipagnobena ka. Oo. Tiba't atin pisasabihan mo. Ing parokya tamo po, mangailangan niyang makanyan. Bagay, kay, wari, atin anunsyo, na ano resources yung kailangan. Yes. Ala ka man mong oras para mag-fundraising, pero at the very least, mention may karening siping mong bali. Isto nga tinmangutang, na dapat itang, tabalo. Kasi, nandin, inanunsyo na nga mong, makiramdam mo. No. Listen, bang kanita, potang ikang kutnanda, nakamanin, nung nino pa mo. Kutang tayo kayong PPC, yan lipat-lipat pa mo. Makiramdam ka. O nung may dimdam masalese, bayo kalwal pisamban, Pakibaluan me. Usually, ti naman makapost, wari ka rin bulletin board. Opo. Or, bayo kalwal pisamban, kutnan mo retang balo mo makibalo. Detapin officers. O dening altar servers. Usually, balo dar yan Baka nita, kalwal mo, istungatin mengutang keka, ika na mismo, ing maging ahente na ning Santa Iglesia. Iyapin. Pamaglaganap na ning balita. Diba? Ta. That's one. Aro, may bitin ka taking tamo po. kwentuhan ta. Atin tamo pang mga mando, may text ta kay kata. Mga mando, we're acknowledging your beautiful text Maya pa oras po kayo. Sige po. I-note tap tayo po yan. Ang po karening aliwa messages tamo this from 8 to 88. Greet tek ano yung Ronel Fernandez. Ang makiramdam. Greet ta na lareng. Dapat tamang i-greet ngayon May muwala kay kato. Makiramdam yan naman po makakuha po itatang kung ngayon kita kay kami king Dalan Bayu. King Guagwane yan Yung gwagwane po, pero makaparokyaya pa po ka nga pong bita. Of course. Nino pa? Dengking kumbinto tamo. Dengking Metropolitan Cathedral ng San Fernando. Hi, Satch! Painawa ka masalese. Manam naman sinermonan me. Partner na po kasing Chester Isatch. Kaya metong tamong programa. Plug may programa yun Opo, kada Wednesday po. 7:30 to 8:30 na po ni Bengi, yung Nostalgia Filipina. Sabi ko na kay ka, dakala rin makiramdam ken kasi very nostalgic laring kanta nabengi, nanong maman kay novelty songs. Nano na naman kaya yung tutukidang gimmick din ako. Papakbong kami po. Malyari yan. Anyway, mirasta na po king oras na ning kay katamong pamanyara pa mo ngening aldo ngay ni. Then text messages si po, makanote laki kami at basan mi na kareng tutuking aldo tamong mipagkwento. Pero ariyan tayo pa mo po yung episode tamo, pupusan tayo king meto nga pangadi. King lagyo ning iba ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalugmong pamikatagun, amis sabi-sabi, mipapagkwento at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Para tila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing-karelang puso. Pagkalub mo sana karela, ing mayap akalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan ke kaiti king lagyo ng Hesukristong ke kaming Ginu, magari kayabe mo at ning banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. At ako po Doc Chester, mamon po ngayon pong aldong ini, may paldo po. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen, pasalamat ngayon aldo ngay ni. Mayo ti hayag, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupa.
pagdiwang pag-ibig.